الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में इस्लाह अमाल या तरबियत Өткен жұма құтпасында амалдарды реформала гоңдо туурасында же тарбиялык жактан давачылардын буга өз өмүрүн динге берип койгон бардык адымдар керет. Амирлердин жана жооптук кызматкерлердин милдеттери тууралуу сөз болуп жаткан эле. Тактап айтканда, амалдарды реформала гоңдо жолуна бөгөт боло турган тоскоолдуктарды кетирүүгө алар кандай ролду ойноолору керек жана бул үчүн давачыларыбыз жана жооптук кызматкерлерибиз алгач өздөрү аткарып анан жамаат мүчөлөрүнө айтуу жана көрсөтүү керек болгон нерселер кайсылар? Ушул жерде муну да айтып кетейин. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu'nun doorunda bolgon ulamalaardın jana ügütçülördün arasında Hazrat İmam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhissalamdın sahabalары da bar bolçu. Jana sahabalardın kolunan tarbiya körgönдөр da bar bolçu. Alardın Allah Taala menen bolgon alaka baylanışı, iman jana işeniminin dengeli da abdan jugorku darajalı bolçu. Ушул маселелер боюнча аларда bir dagi kemchilik bo'lgan emas. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu go'ngil ustu burguzgan masalalar bo'yicha kemchilik bor bo'lchu. Tüpkü maqsadlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Je kudum aqidaga jana ishonimga tandik masalalarga bosim jasalganda ele amaldarda reformalab o'ngdo'nun ma'nilulugi bo'yicha da Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan jishandari Allah Ta'alaga bolgon jeki alaka baylanışыбыз khilafatga bashiyu jana jamaat sistemasin silo jaginanda jamaat müçelerini tarbiya berishimiz kerak. Birok bugungi kunda biz baykaganday mana ushul masalalar bo'yicha bizden dengelviz tümöndöp ketken. Oşunduktan men davachilarimiz jana jobtuk xizmatkerlerimiz algaç өздөрү аткарып, анан жамаат мүчөлөрүнө айтышсан деп айтканым бул өтө маанилүү нерсе. Тактап айтканда, алгач өзү аткаруу деген сөзгө кылдат ой жүгүртүүбүз керек. Ага амал кылуубуз керек жана өз үлгүбүздү көрсөтүүбүз керек. Ошондо гана реформалап, оңдоо иштерде чындыгы ыкмада өз таасирин көрсөтөт. Өткөн жума хутбасында ой ниет бекемдүүлүгүн жаратуу жана илмий алсыздыкты кетирүү тууралуу сөз болгон эле. Бирок бул маселеге байланыштуу үчүнчү нерсе айтылбаган эле. Тагыраак айтканда амалдардагы алсыздыкты кетирүүнүн жол жобосу же амал кылуу жөндөмдүүлүгүн кандайча күчөтүүгө болот. Бул тууралуу бүгүн бир аз сүйлөйм. Бул үчүн мурунку хутбаларымда сөз болгондой тишки дарило же жардам керек болот. Же башка бирөөнүн тирөөчү керек болот деп айтса да болот. Амалдарды реформалап моңдоо үчүн ушул тирөөч эки түрдүү болот. Же эки түрдүү тирөөч, биринчиси көзөмөлдүк, экинчиси мажбурлоо. Көзөмөлдөө деген бул адам баласы кандайдыр бир жаман амалды жасабасын деп үзгүлтүксүз көз салып туруу керек. Көзөмөлдөп туруу лазым.
ушул сыяктуу көзөмөлдөө дүйнөлүк маселелерде да болот. Үйлөрдө ата-энелер өз балдарын көзөмөлдөшөт. Мектептерде мугалимдер сабак берүүдөн тышкары көзөмөлдөө ролун ойношот. Кээде өкмөт органдары аңгытып жүрүшөт жана биз көзөмөлдөйбүз деп айтып да коюшат. Автоунааларды тартипке салуу үчүн жолдорго фотоаппараттар орнотулган болот жана фотоаппараты орнотулган экен деген кулактандыруулар жолдо асылган болот. Бул көзөмөлдөө амалы ата-энесинин колунан кысым көргөн балдардын ата-энесине биз акмалап турабыз деген эскертүү жасалат. Эгер балдар көбүрөөк кысымга алынса, анда балдардын кызыкчылыктары үчүн иштей турган башкармалык биз силердин балдарыңарды алып калабыз деп айтат. Ушул өнүккөн өлкөлөрдө бул нерсе өтө эле жалп көрүнүш. Менин назарымда болсо, балдар мамилесинде керексиз даражада ушул көзөмөлдөө жүргүзүлөт. Ата-энелер балдардан коркуп же башкармалыктан коркуп балдарды орундуу жоопкерчиликке да тартышпайт. Натыйжада көпчүлүк учурда балдар да бузулуп кетишет. Дүйнөлүк мамилелерде ушул көзөмөлдөө кээ бир учурларда зыян келтирүүгө да себепчи болуп жаткан болот. Андан тышкары келин-күйөө ортосундагы мамилелердин бузулуусунун айынан да аларга көзөмөлдүү кылынат. Дагы кылмыш жасагандарга да көзөмөлдүү кылынат. Кыскасы, ушул баардык көзөмөлдүктүн максаты бүлүктүү жана фитна чагымчылыкты чыгара турган иштерден аларды кайтаруу же реформалап оңдоо деген максат болот. Кыскасы, ар бир коомчулуктагы мыйзамда көзөмөлдүк реформалап оңдоонун куралы болот жана амалдарды реформалап оңдоо үчүн дин да көңүл бузду бул жакка бурат. Айлана чөйрө адамды көзөмөлдөп тургандыктан ал көптөгөн жаман иштерден сактанып калат. Ата-энелер өз алкагында көз салып турган болушат. Давачыларыбыз өздөрүнүн алкагында ушул көзөмөлдөө ишин аткаруулары керек. Жамаат башкармалыгы да өзүнүн алкагында көзөмөлдөөчү болушу шарт. Ислам дининин ар бир көзөмөлдөөчү өзүнүн көзөмөлдүүгү тууралуу суракка тартылат деген талим да алардын алдында турса, анда көзөмөлдөнүп жаткандар гана реформаланып оңголбостон, тескерисинче алардын көзөмөлдөөчүлөрү да реформаланып оңголуп жаткан болушат. Сөздүн кыскасы, амалдарды реформалап оңдоо үчүн көзөмөлдүктө таасирдүү бир курал болуп саналат. Реформалап оңдоо үчүн экинчи зарыл нерсе бул мажбурлоо. Ушул жерде кимдир бирөөнүн көңүлүндө төмөнкүдөй суроо туулушу мүмкүн. Бир жактан биз дин маселесинде зордук зомбулук жок деп айтабыз. Экинчи жактан амалдарды реформалап оңдоо үчүн белгиленип жаткан дарылоо бул мажбурлоо деп көрсөтүлүп жатат. Демек эсиңерде болсун, ушул мажбурлоо динди кабыл кылуу же динди таштоо маселесинде эмес. Ар бир адам өзү эркин, өзү каалаган динге кирсин, өзү каалаган динден чыгып кетсин. Ислам дини өтө чоң тандоо укугун берет. Ушул жерде мажбурлоо деген бул динге таандык боло туруп да анын эрежелерин аткарбоо жана аны бузуу. Бир жактан өзүн жамаат системасынын бөлүгү деп айтуу, анан жамаат системасынын эрежелерин бузуу. Эгер ушундай болуп жаткан болсо, анда баары бир катуу эскертилет. Ушул жерде мажбурлоо деген ушул. Эгер жамаат системасынын бөлүгү болуп жашоону кааласаңар, андан талимин да амал кылууга милдеттүүсүңөр. Антпесе жаза берилүү да мүмкүн. Айып пул да салынуусу мүмкүн. Айрым түрдөгү чектөөлөр да киргизилүүсү мүмкүн. Мына ушул баардык чаралардын максаты реформалап оңдоо гана, амал кылуу жөндөмдүүлүгүндөгү алсыздыкты кетирүү гана. Жамаатыбызда жамаат системасы кандайдыр бир жазаны белгилегенде реформалап оңдоону гана максат кылган болот. Кимдир бирөөнү шерменде кылуу же жөндөн жөн
azab chektiriu degan maqsadi ko'zdelbaydi. Mana ushul majburlo hukumat nizamdarinda da güçünü kirgin bolot. Jazalarda beriledi. Türmelerge da salınat. Aypul da salınat. Kede tokmoktogo da kavlat. Anin tüpkü maksat ushul gana komçulukta tinchlik bolsun. Jana başkalarga ziyan keltiruvchilar ziyan keltire alishpasin. Al turgay kede özünü özü ziyan keltiruvchi ish hareketi uchunda jaza beriledi. Birok ushul jazanın aralığında reformalar boңдоонун har kanday çaralar görülöt. Eger kimdir biro ölüm cezasını tartılsa al majburloonun sebebi da ushul. Al kimdir bironu öldürgön. Eger adam öldürücülerdi açı koyo bersin anda komçuluktun tinçligi talkalanat. Jana bir top başka kişi öldürücüler da payda bol ketişet. Oşintip kişi öldürgön adamga jaza beru menen kişi öldürü jakka op ketkindir je kövrök tolkundanıp ketuvchilerdi reformalar boңдоого bolot je alardy ushul ishtin qaytaruga bolot. Sözdün kıskası ushul majburlar reformalar boңдоонун ele bir jagi bolup dünýada da güçüne kirgen ekeni. Dünya korlordun majburlosu je dünýaluk jazalardan majburlosu menen imandan hech kanday alakası jok. Birok kaçan bir dinge tandik adım majbur kılınsa, jana dini sistemasının negizinde aga jaza berilse, je kandaygana türdögü jaza je ay pul salınsa, je kandaydır bir başka jaza berilse, je kede ayrım çektolar koyular. Cemaat vista kede ayrım çandalarda aluga çektolar koyular. Oşunda tura majburlo jolu menen oşol işlerden kaytarılıp jatkan bolot. Birok ane menen birge takva adımdarga izgi işlerge çakırılganda aljakka nasat kılinganda jana oşundo kimdir biro men jazadan saktanay je uçurlu halifanın naraziliginan saktanay je Allah Taala'nın naraziliginan saktanay de oşunday kılıp jatkan bolso anda akırında yürekte iman payda bolot. Anan oşul iman ösöp başlayt. Jana mına oşunday adımlar jamançılıktardy taştap Çin dilden jakşı amallarda kıluvchi adımlar bolup kalışat. Demek har daim esingerde bolsun. Jakşı amallarda kılıuga göndürүү üçin har turdu jol jobolardy koldonuga toora keler. Oşul jol jobolardy faydalanbay turup amaldardy reformalap boңдоо işinde igilikli boluu kıyın. Oşunduktan oşul jol jobolardy faydalanuu abdan zaril bolot. Tagira aytkanda imandy payda kıluu toora jana tak ilimdi jaratуу bular tuuralı ötkün juma kutbasında söz bolgun eli. Amal kıluu jondomdulugun jaratuuga men emmegana söz kılgan közüm olduk kıluu jana majburloo kerek. Mına ushul tort nersesiz reformalap boңдоо ötö kıyın. Kaçan biz tereň taldap çykkanybızda tümenkulörge güwe bolobuz. Dünyada özünde iman güçü jok adımlar da bar. Taktap aytkanda amaldardy reformalap boңdоо üçin adam balasında boluşu kerek bolgun ölçüm alarda jok. Eger mına uşunday adımlardan yüreklerine iman güçü salınıp koyulsa anda alardın amaldары oңgolup keter. Dagi bir tayfa malumat jok bolgunduktan günölörgө kabılıp keter. Mına uşondan ulam toora jana sahih ilim bilim kerek bolot. Dagi bir tayfa jakşı amaldardy atkarуу üçin başkalarga muhtaç bolot. Uşul 3 türlü adımlar bolot. Bul akırgi tayfanın muhtaçdigi 2 jol menen kandırılat. Je aga 2 jol menen sirttan jardam berүүgө bolot. Biri közüm oldu kulu jol menen. Jugoruda men al jönündө gengre söz kılganday. Eger közüm oldu kılınsa anda jamançılıktar jugolup jakşılıktarga göngül burulat. Birok taptaker tümöndöp ketken közüm oldu kulu jolu menenda kaytpay jatkan taypaga jaza berilmeyince alardy reformalap oňdop bolboy. Demek jugoruda aytılgan oşul 4 ikmany cemaat müçelerin reformalap oňdoo üçin koldonuda abdan zaril. Har bir adımdan
Orusun anin dartına jarasha ayıktıruu şart. Bul nerse esingerde bolsun. Kayse doğurdu dinden kolunda birlik da bol boso, kılıç da bol boso, andamına uşul doğurdu. Uşul 4 tarilo okumasın koldonu zaril bolot. Demek, ötkün cuma kutbasında söz bolgundoy. Birinci darilo katarı, özün özü tarbiyelap, öz imanın bekim doğu kerek. Buluchun Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'din jishandarı aleyhisselamga berilgin vahiy ayan aleyhisselam'din Allah Ta'ala'nın bolgun alaka baylanışı jana aleyhisselam arkalu aleyhisselam'da elçigen derdin arasında fayda bolgun ruhani inqilabdan söz kılu kerek. Allah Ta'alaga jakin doğunun kanday faydalar bar ekenini aytıp beru zaril. Ötkün cuma kutbasında da men aytkanday uşul doğurdu. Şeytan katu çavuldarın jasab jatkan kezde jugoruda söz kılıngan nerseler jönünde sözsüz aytıp beru kerek. Andan ulam jana üzgültük söz kılıp turu lazım. Adam balası kandayça Allah Ta'ala'nın süyüsünü tatku bolu alat jana kaçan bir adam Allah Ta'ala'nın süyüsünü tatku bolu kalgandan keyin Allah Ta'alaga kandaydır bir özgöçü mamle kılat deb aytıp beru lazım. Bul jonunda Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam bizge emnilerde aytkan eken. Har kaysi uluklardan Afrikada da, Arap ülkelerinde da jangeden bayt berip, cemaat viska muço bolup jatkan adamlar özlörünün jazib bergen okuyalarında munday deb aytışat. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın kitaplarını okup, bizde özgürlükler payda boldu. İmandar ves ösüp ketdi. Tura, uşul kitaplardı okup, akida-i şenim jagidan alardın ilim bilim ösüp, alarga imandın ulam jangıdan jange jol doğru açıldı. Birok alardın iman, Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan jishandarın görü, aleyhisselam'a berilgen vahiy ayandın hakikatin düşünü, Can aleyhisselam'dan Allah Ta'alaga bolgun alaka baylanış arkalığına ösüp bekim degen. Anan Allah Ta'ala alargada ayrım jishandardı görgözüp, özünü yakındatıp aldı. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu bizden direktörüstü da iman şollaların murdagisinden da kıvrok jarek kılıçı Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın jishandarı vahiy ayanı ilhamdarı jana Allah Ta'alaga bolgun alakasının maniluluğun özünün hükmasına jarasha bayandab jatib munday deb aytgan. Hazreti İsa aleyhisselam asmanda tiru otursa, otura versin. Aleyhisselam'dan asmanda tiru otura berusu bizke ança dile ziyan keltirveydi. Tez kerisince Allah Ta'ala'nın direktörü usto ölüp kalusu andan da kövrok ziyan de bizke keltiredi. Oşunduktan sizler Hazreti İsa aleyhisselam'dan kaza tapkanına basım körsetup tursangar birok Allah Ta'ala'nı adımdardın direktöründe öldürsüngör jana ane tiriltugo hareket kılvasıngar anda anin emni faydası var. Allah Ta'ala hayyu kayyum tiru jana özünün özü turuktu al eç kaçan ölböy birok ayrım adımdar jaginan al ölüp ketet. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın birinci halifası Hazreti Maulana Nuruddin radıyallahu anh'ın abdinden tümün kudoy okuyani aytib beret. Hazreti Maulana Nuruddin radıyallahu anh'ın bu paldik India lik bir ustad bar bolçu. Al ustad bir jolu tümün kudoy tuş körgün. Bu pal şahrin chetinde bu pal India'nın şahar bir köprü bar. Al jerde ala orusuna çaldıkan bir adam jatat. Al kişi ala orusuna çaldıkanından tişkare kozu da kör, murdu da kesilgen, mancaları bölünüp ketken. Tulku boyusunun bağrı iringdep ketken. Çimindar anın üstünde yürgün. Ane körüp ben katu jirkendim deyit. Men andan aksakal sen kimsin? Dep suradım. Al men Kudayımın deb jop bergen. Uşul jop ugup men katu korkup kettim. Men aga munday dedim.
sen Xudaysiň be. Bugunki günge çeyin dünýäge kelgän peýgamberlerden bar Allah Taala barnanda sulu jana andan sulura keçkin jok dep aýtyp kelişken go. Biz bugunki günge çeyin uşul ele kelbetdi süýüp kelgenbis be. Al orugan adam munday dep jogap berdi. Alar aýtyp kelgin derdin bar tuptura. Men çinigi Hudaý emasmen. Men bu baldagy adamlardan Hudaý bolum. Tagrak aýtkanda bu baldagy adamlardan nazarynda men muna uşunday isepdelinin. Taktap aýtkanda alardan nazarynda Allah Taalanyň hiç kanday manysy jok. Demek Allah Taala ölböýt. Birok kaçan adam balasy ane unutup jibergende al kişi boyunca al ölüp keter. Uşul jerde jaşlarga munu da düşüntürüp koýoýun. Mundan adamlar oşunday bolup ketken soň Hudaý da öz kebetesin özgörtüp aldy. Oşuntep mamle bütdi dep düşünmöş gerek. Çindiginda uşul kelbet bu baldagy Allah Taalany taştagan dardyn kelbeti. Kudum kuzgudo adamga özüniň kebetesi ele görüngönдөй. Oşunda tüpkü nerse uşul gana adamga özüniň ele kelbeti görünüp jatkan bolar. Al kişi düşündö görgön uşul kelbet oşul adamdardyn kuzgusu bolçu. Alar ruhani jaktan ala orusuna çaldygyp ketişdi. Anan mına oşunday adamlar özlörünün akıbetini da jetişip. Nauzubillah, Hudaý keçirsin. Hudaý ölüp alardan yüzün burup algan emas. Allah Taalany mına uşunday dep oýlagandorgo kede Allah Taala uşul dünýede ele jaza berer. Allah Taala kandaydyr bir çet jakka ogoçolonyp oturbaýt. Teskerisinçe uşul dünýede ele mına uşunday adamlarga jaza berer. Algına emas Allah Taala bir top jaýlarda Allah Taalany unutup jiberүүçülerdin akıbeti tozok ekinin aýtgan. Oşunduktan bul misaldan kimde biro Allah Taalany taştap salsak je kudretsiz dep oýlasak iş bütdi. Hiç nerse bolboý dep oýlun. Hiç nerse bolboý dep oýlanboş gerek. Allah Taala öç alúçuda jaza berүүçüda an kar jalindaganda anin karına hiç kim turuştuk beri albayt. Oşunduktan bul jaktan alganda bul jonokoy nerse emas. Taktap aýtkanda Allah Taalany unutup jiberүү menen iş bütpöy. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu munday dep aýtar. Taň kalıştూ nerse bul. Bizden ulamalar biz Hazrat İsa aleyhisselam'da öldürüge hareket enişet. Birok aneminin birge Allah Taalany tiriltүүgө hareket kılışbayt. Allah Taalanyň düşünügün jaratúçu ruhtu jaratışbayt. Bizden negizge hareketimiz Allah Taalany tiriltүүgө jana aneminin güçlü alaka baylanyşty tüzүүgө tandyk boluşu kerek. Eger Allah Taala menen alaka baylanyştary biz jandu bolsa, anda İsa aleyhisselam'da tiru dep oýlagandor kallagança izuçu kötro berişsin. İmandar bizde hiç kanday buzkuluk yüz berbeýdi. Antkine Allah Taala har bir kadamda bizde korgoçu bolur. Kıskası işenemiz ki tandyk İsa aleyhisselam'dan ölümü peygamberlikten bütkündüğü je başka masalelerde bilişibizde zaril jana dalil menen aga turkuda boluşubuz gerek. Dalilsiz emas. Dalil menen birok amaldardy reformalap oňdoo üçin Allah Taala menen alaka baylanyşdy tüzүүs gerek. Jana bul üçin uşul dordu Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam bizki körsetip bergen bardyk kımalardy da faýdalanýarys lazım. Aýtgan biz menen kılgan bizden ortasyndaky karama karşylykdy joýubuz gerek. Biz başkalarga aýtyp jatgan biz boýunça da özübüz aga kançalyk darajada amal kılabız dep özübüzdi da tekşirүүs gerek. Bugunki günde Allah Taalanyň berişindigi menen dünýädäki dawatçylar biz jana missionerlerimiz dayardaluvçu Ahmadi Musulman cemaatinin jogorku oku jaýlaryna dawatçy jana missioner boluu maksatynda bir top jaşlar okuga tapşyrşat.
Ayrıca Pakistan'da çok sanda baldır oşul oku jaylarına kelişedi. Alardın arasında vakfini nav, öz ömürün dinge arnap koygun balдар da az emas. Kede san köptuğu sapatte da tümöndö tup salat. Kede tümön kudayi körnüştorda baykalıp kalat. Ruhani biyektiklerge jetşugu hareket kılvagandiktan algına emas. Jaman adatlarga gün jana davaçı menen misiniyet degen iyi kızmat kanday boluşu kerektigin tak bilbegendikten mına oşunday baldar ayrım ыңгайсыз işlerdi kılgandыкtan alarda jogorku oku jaylarынан aydoga da tuura keler. Demek inşallah Huday buyursa bolocokto Ahmadiya Musulman cemaatinin ösügönügü doğru kelet jatat. Aga dayarda bolup jatkan davatçılar jana misineler özdörün kattuu dayardaşsan. Alarga juktolo turgan kızmat kandaydır bir jönökoy kızmat emas. Hazır tadan Allah Taala menen kandaydır bir alaka baylanışte tüzgülö jana buga murdagesinden kövrök hareket jasagıla. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bizke körsutkun jişandardı. Bizke kayradan açık aykındaştırgan İslam'ın tükku talimin öz aldıngarga koygula. Özün gördüğü tek masilelerde jat togo ele çekte koybogulu. Kadiyandan maga ulamalardın biri munday deb jazgan. Indiyada karşılaştarga job kaytırıuchun ilgeri açık ayken jalsalar ötkürlüçü. Bugün kundordo ötkürlüy kaldı. Al jalsalarda biz karşılaş ulamalarga uşunçalık katı çavul jasaçu elek. Birinin artınan bir çavul alardı talkalap salgan bolçu. Jakşı, siler jakşı iş kılar elinger. Karşılaştarga job kaytarı kerek. Algın emas dalil terminen alardın kepterine karşı verilüçü job tordu kayra özdörünü o daru kerek. Birok andan da manilu jana zaril nerse mugallimler ves davatçılar ves menen misyonerler ves Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan kelu maksadın düşüngön boydun özdörünün ruhani avalı boyunca da ösüp önügüp alardın ar birinin özü bir cişan mucize bolso kanı buga hareketlenülörü lazım. Atugul ar biri ösügönügüp özü bir cişanga aylanışı gerek. Neticede oşolele ülgünü görüp adamlar cemaat viska koşuluşsun. Ayrım adamlar ülgülördü görüp cemaat viska koşuluşat. Birok uşul yerde men ökünüp aytat elim. Uşul ölçüm ali jaralaylik. Mına oşundan ulam Indiyada bir top mugallim derdi Cumhuriştan ketirügo tura geldi. Ayrımdarın dünya korluk basintip alçuday görüngen ele. Oşintip mına uşul katte joldogon adamda Arabistagi ar biri vista mildetlerimiz kanday ekinin tekşiruvuz gerek. Mugallimler jana davatçılar jürüktordo imandardı jaratuga kançalik hareket jasaganin tekşirulörü zaril. Kuru jalak dalilder minen adamdardan jürüktorunu tasir tigizugo jana Ahmadi emas moldolordu kaçıruga ele çektil beşivis gerek. Janaga ele razi bolup ketpeşivis lazım. Teskerisince bizde bar Allah Taala'nın jişandarı jana mucizeler minen dünyogo Allah Taala'nın bar ekinin dalilde körsetuvus lazım. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın birge bolgun Allah Taala'nın praktikali güvölügü minen adamdardan jürüktorun basıntuga hareketlenigile. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh tümön kudoy misalde keltirgen. Eger gün çıkkan bolsa oşunda kimdir biro gün çıkkanının sende dalil bar ve dep sorasa anda tigil kişi balanca saat gün çıgunun saat bolot saat munçada gün batat jana ilim nauka munu aytat tigin aytat mına uşunday dalildir bar dep aga gün çıgunun dalil derin keltire başlasa anda dalil derde keltire başlagan adam da akmak ele bolup değil.
Anen jono koy elle jobu bar bolchu. Kun chigunun dalilin suragan adamden eginen karmak anen betin kun tarafka buruk mana kun turat ane gorval de aytu kerekele dalil derde keltrunun kajet çok senin keleso söz dorungo job hadir gundun özü demek hadir Allah Taala da bizki öz nurun çaçuda alda açılıp özünün bardik sapattar menen dünyanın aldına dangazalanıp kalgan jana Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam arkalu al özünün bütkül sululugu menen jarkırap turat. Demek davetçiler menen ügütçülördün mildet bul. Alar kundun çıkkanınan dalil keltiruçu akmak boludan körü Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam arkalu açıkka çıkıp jatkan jangi jişandar jana har bir köz irmemde bisminin birge bolgun Allah Taala'nın praktikali güölügü menen uşul çimdikte dalil dep körsötüşsün. Birok buluçun kaytalıp aytam. Öz avaldarıngarde da Allah Taala'nın razçiliğine layıktaştırgıla. Cemaatin amal kılu degen güçün bekimdetkili. Uşul nerselerde cemaat baldarının, ayaldarının jana erkeklerinin aldına koygula, jana ulamlan koygula. Jugoruda men aytkanday alarga Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam arkalu Allah Taala'nın kudreti kanday cha jarkırade deb tushunturgulo. Alarga Allah Taalaga jaken donun kanday joljoboloru bar ekenen aytib bergile. Allah Taala'nın suyusunu kantip jetse bolo deb tushunturgulo. Oşondo dünya korluk mamlelerinde turo adatına gönüçülördün Allah Taala'nın aldına jiguluçular bolup kalışkanına güö bolosunlar. Oşondo sanalu ele davatçılar je ulamalar Ahmadi emas moldolordun oğuzun tizgindeşpeydi. Teskerisince yaşlarviz, erkeklerviz, ayaldarviz, jana baldarviz da uşul ülgülordu körsötüp dünyanın özdörünü tartıp jatkan boluşat. Demek barnanda murda öz amaldarvizdi reformalap oңдоого көңүл буруубуз керек. Barnanda zaril nerse özübüzdü Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın baylap anan hilafatka toluk boydan baş iyuuz gerek. Mana uşullele nerse cemaatvizde bekimdetip ane ruhani ösüvenügüsünü kural bolur. Hilafat tanu ane tura bilu jana bamdo digen nerse cemaatvizda uşunday payda boluşu gerek. Alar uçurlu halifanın har bir hükümün Çin jüröktön kabul kılışsın. Jana jüröktöründö hiç kanday toskolduk payda bolbosun. Kayse bir nerseni ugup ыңгайсыздык жүз бербесин. Хилафаттын тура түшүнүгүн жана ордун баамдоону жаратууда даватчылар виска жүктөлгөн милдеттердин эң маанилүүсү. Анан бул жака көңүл буруу жооптук кызматкерлердин да милдети болуп саналат. Кээ бир ушундай мисалдарда байкалып калат. Учурлуу халифа жасаган баланча иш туура эмес жана баланча туура эмес өкүмдү чыгарган же баланча өкүм мындай болушу керек болчу дешет. Айрым каза шарият соту чыгарган өкүмдөр сындалып жаткан болот. Же баланча адам эмнеге баланча кызматка дайындалган. Анын ордуна баланча адам болушу керек болчу. Учурлуу халифа баланча адам тууралуу жакшы билет. Жакшы маалыматы бар, бирок баланча адам жөнүндө маалыматы бар экенине карабастан көзүн жумуп отурат. Ушул сыяктуу сөздөрдү сүйлөөчүлөр саналуу эле адамдар болушат, бирок алар айлана чөйрүнү ууландырышат. Эгер даватчыларыбыз жана ар бир деңгээлдеги жооптук кызматкерлерибиз мурда да айтканмын, ар бир тармактуу уюмдун да жамаатыбыздын жооптук кызматкерлери да өздөрүнүн милдеттерин түшүнүшсө анда айрым жүрөктөрдө пайда боло турган шек күмөндөр эч качан пайда болмок эмес. Аларга баардык беркелер жамаат системасында эле Алла Таала кайсы бир коомго каргый салганда андан системаны көтөрүп
ala deb tushundiruv jana aytib beru bul ayrıkça davatçılar bizden mildetine kiret. Demek har bir adam mına uşulardın barin bilip algan soň ayrım adaşa turgandar adaşudan saklanışat. Mana uşunday taypa bir iki adam bolsa da har daim bar bolot. Alar özlörün en akıldı dep oylaşat. Jana har kaysi jerde oturup halifa Huday emas da alda kudum jalp adam janglishkanday ele janglişat dep süylöy berişet. Tura Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu buga ayvay son job bergen. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu bergen oşul job har bir vaqtga jana doğruga tandyk. Eger hilafat hakikat bolsa, eger usul belek Allah Taala tarafından berilgen dep hilafatga işensek, anda alçı munday dep aytat. Allah Taala halifalar hüküm çıgara turgan maselelerdi, oşul mamilelerdi biz dünyada sözsüz ornatavuz dep aytat. Allah Taala munday dep aytat. Vala yumakkinanna lahum dinahum allazir tazalahum. Halifalar dünyada ornatmokçu dinde jana usuldardı. Biz özümüzgө kasam içip ane dünyada sözsüz ornatavuz dep aytabız. Demek uşul kepterdin bar cemaatin har bir müçösünün diline bek ornatu jana ane har bir adamdan jürögündö jaratuga hareketenu bul davatçılar jana ilim elerinen mildeti. Oşunduktan bul jobkerçilikte şungulo jana Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan berkelerin jana Aleyhisselam elegenderdi adamlarga danga zalo işinin izine tüşkülo. Taktav aytkanda Allah Taala'nın tiru jishandarynan ulamlan söz kılu jana adamlarga Allah Taalaga jakendo joljo boloru kayse ekinin aytib beru. Oşunday ele har kanda jagdayda uturlu halifaga başiyu jana cemaat sistemasına moyun sunu da ötü manilu nese jana har bir adamga usul maniluluk aykın boluşu gerek. Demek mına uşunday bolgondo bardik azgurular juvolot. Mına uşuluk mada azgurulardı ketruçulordun sanın ce azguruları ketirilgen derdin sanı munçalık ösüp keter. Har bir fitna çağımçılık özünün özü jok bolup keter. Cemaat vista har jaktan amaldardin reformalanıp ongolusunun har bir jagı baykalıp jatkan bolot. Yani Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan kilusunun ulu maksat avuşul. Esingerde bolsun biz Hatm-i Nebuvat je Hazreti İsa Aleyhisselam'dan kaza tapkan degen maselelerde bileşimiz gerek. Jana karşılaştarga job kaytarı üçün bul gerek. Birok amal menen irfan de terin ruhani ilim bilimde da cemaat bizden arasında gengir cahil tuğga hareketlenuz gerek. Demek kançalık tişki frontko gongul bursak oşunçalık andan da köbrok içki frontko gongul buruşuz gerek. Ruhani tazalığı biz jana amaldar biz tage ongolu inşallah Kuday buyursa davat kuludan körü ulu inkılapte jaratuga sebepçi bolur. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu'nun eger alar takta aytkanda ulamalar jana davatçılar yürek tordu reformala bongdoso jana adamdardın dil derine irfan jana Allah Taala'nın süyüsün jaratışsa anda milyon insan Ahmediye Müslüman cemaatine nuçu bolup kirişet degen sözleri abdan manilu. Allah Taala'nın özü munday dep aytat. İza jaa nasrullahi vel fatu ve ra'aytan nase yedkuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika vestagfir. Eger davat kılu arkalı öz dininge erdi jayl sangar anda adamlar birden ekkeden siler jakka kelişip birok eger siler istiğfar kılsınlar
jana tasbih aytsangar, oşunda ele öz jemaatyňlardan günöňü ketirsiňer. Anda adamlar top bolup silerge kelip, içingerge koşulup ketişir. Demek biz başkalardan ozun tizginde salçuyelik deb yazgan alemviz bunu bilip koysun. Amaldar bizde reformalap oňdo menen biz jetişe turgan maksatga başkalardan ozun tizgindo menen jetişe albaýbys. Oşundukdan amaldaryňlardy reformalap oňdogo goňgul burugular jana hilafatin orunbasyrlarynan boluga hareketlenigile. Uçurlu halifanın yardımcılarından boluga umtulgular. Yıllar boyu biz ilmi talaşıp tartışular menen ele karmala albayız. Yok andayımız. Eğer biz cemaat bizde önük durunu kalasak inşallah Kuday bursa önük durunu kalayız. Anda biz biraz başka hükümalarda kollanımız gerek. Al bolso jugoruda men aytkan hüküma amaldardy reformalap oňdo hükümase. Demek amaldar bizde jakşyrtubuz gerek. Diyanatduluk jana işenimduluk ölçüm doğrusunu jugorulatışybız gerek. Tirikçiligimiz üçin adal jol-jobolorun tandaşybız gerek. Arzywagan pul üçin konsuldu aldap çinçildik ölçüm doğrusunu tawakkalge salyp fayda körü durus emas. Je akça öndürүү üçin biröwlerge karşı kalp işlerde kozgo durus emas. Biz özübüzgө yüktölgön bardyk jumuşlarda toluk boýdan berilip, emgeklenip, bepesto menen, toluk işenimdүүлük menen atkarubuz lazım. Eger mına uşunday bolsa, anda din menen birge dünya maýdandary da bizge açılıp ketedi inşallah Hudaý buyursa. Başkalardan cemaat ve turalu jalp göz karaşı jakşy ekendigi bu Allah Taalanyň berişindigi. Birok eger biz arzywagan dünýälük paýdalarga boluu üçin amanat jana işenimdүүлük ölçüm doğrun ketirүүçülerden bolsak, anda mına uşunday hareket kıla turgan har bir adam cemaat bizde jamaat kılүүçylardan bolup kalat. Demek davatçılardan goňgulun uşuljaka buru menen birge har bir cemaat müçesi da özün tekşirip, özün reformalap oňdosu kerek. Ana menen birge eň ulu kural dua degen kural bar. Ana har bir köz irimimde estep turusu lazım. Ana tura jana je meştu faýdalanuu üçin Allah Taalanyň tümen kudoy aýtkanen esden çygarıp bolsu lazım. İmanyňardy östürgülo jana jakşy amaldardy atkaruu üçin men silerge bergen iş plandy atkargylar. Kıskasy uşul amal menen dua jana dua menen amal janaşa jürgündogina çinigi reforma oňgolu yüz beret. Aga jetşugo Allah Taala bardygybizga kuç-kuvvet bersin. Kutbanyň ayagynda men ahyrky gündordo har bir nukura momin musulmandan tinçin alyp koygan nersege goňgulun gordu burguzmakçymyn. Bul musulman ülkelerdin ayanıştı ahvaly. Bugun musulman ümmeti süýükli Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem çinni ýaşygy Hazrat Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam diýetdigen derdin dualaryna ötöýle muhtaç bolup oturar. Oşundukdan alar üçin katu dua kıluu bul bizge mildet bolup sanylar. Siriýanyň kırdaly ogo beter boluda. Hökümete öz zulümdüklaryn çegine jetkirgen. Hökümetke karşı toptorda öz mukaçylyklaryň çegine jetkirgen. Eki tarapdan teň zulümdük bolup jatar. Günösü bar we je jok bu. Aga karabastan jaş baldarda, ayaldarda, karlarda zulümdük, taş borluk jana mukaçylykka kabylyp jatşat. Kaçan jana kimdi kalaysa karma balyp ketişet. Anan alkişi aç kaltyrlar, azap çektirler. Ayrımdarynyň süretleri da körsetülgen. Ani görüp musulmanga uşunçalyk zulm kılıp jataby jana musulman emeslerge islamga karşı sin fikir bildirgo jol açyp jataby dep adamdan denese titrip ketip. Jakinki ötken gündörde öz ata enesin jugotup algan je kayse bir sebepden ulamalardan ajraşyp ketken 14-15 ýaşar
ayrim ballar menen may kurup jatkanin ko'rsatib tushgun. Jeb ichkinge alarga hech narsa berilmaydi. Ari biri jurib गुज़श्ता दिनों bir nerseni jeshit. Kaçan may kurgun adam 13 yaşar ballaga sen çoğ koyup kim bolosun deb surov bergende al bala gülüp turup munday deb javob bergen. Achchigi qilmishkir bo'lun. Biz uru, qarakchi, yo'l to'sir, jana o'ch alu uchun terrorist bo'lamiz. Andan boshqa biz emne bo'la olamiz? O'z biylik uchun qarmab turuvchi uchun, biylik jana biylik uchun bo'lu uchun oppozitsiya o'zining kelajak mundarin talqalab jatar. Allah Taala ushul zalim derdi o'z do'rining jamon aqibatini yetkizsin. Amin. Zalim derdin tuzaginan jarandarni qutqarib, ularga adolatli hukmdorlar tartulasin. Amin. Pakistan'da da ayrıca Ahmadi Müslümanlarga zulümdar öz çegine jetti. Ruhi jana denelik iki turdu azaplar çektirildi. Jal Pakistanlıklarda zulümdük jargıl çağında ezilip jatar. Uşul kırdalden kataldığı kuch alat okşoydu. Uşul teröristlerdi da birlikler özleri jaratışkan. Mana oşundan ulam alardı basıntıda kıyım iş bol jatar. Oşunduktan dua ile mana uşul zalimlerdi ibratka aylandırışı mümkün. Ayavay katu dualarda surov kerek. Pakistan'dan da Allah Taala uşul zalimlerdi öçürüp salsın. Amin. Kudum uşunday Misir, Libya, jana başka Müslüman ülkelerden dagi. Chamasi har bir joyda qirdal abdan kurch. Allah Taala bularga aql bersin. Jana islomda jamonat qiluvga alar jasad jatgan iflos harakatlarinin saqtasin. Amin. Kim gana zulm qilvasin. Ane Allah Taala ibratga aylantirsin. Amin. Allah Taala muna ushul ülkelarda jashagan har bir Ahmadi musulmonde alardin kisepetinin saqtasin. Amin. उन्हें अल्लाह ताला इज्जत का निशान बनाए और अल्लाह ताला इन शहरों में इन मुल्कों में रहने वाले हर अहमदी को इनके शर से महफूज रखे. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم